अस्सलाम वालेकुम जी। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आप आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आल पे। और मैं जो अमल बताने जा रहा हूँ ये उन लोगों के लिए खास मैं अमल बताऊंगा जो चाहते हैं कि उनके बाल घने हो जाए, खुश्की सिकड़ी खत्म हो जाए। अगर सफेदी उम्र से पहले आना शुरू हो गई है बालों में तो वो खत्म हो जाए। यकीन करें ये अमल बहुत से लोगों को दिया गया है, बहुत से लोगों को फायदा भी मिला है। और जो बहनें खास करके ये चाह रही होती हैं कि उनके बाल ऐसे हो जाएं कि हर कोई देखता रह जाए। सिर्फ और सिर्फ रात सोने से पहले 3 दफा अगर कोई इंसान इसे पढ़ता है तो अल्लाह के फजल से उस इंसान के बालों में सिर्फ 3 दिन में फर्क आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे एक बात बता दूं, 2 तरीकों से अमल किया जाता है। जिस तरीके से आपको आसान लगे एक दुआ जरूर करना है और फिर कमेंट्स में लाजमन आपने बताना है। यहाँ पे बालों की बात की जाए तो इंसान की खूबसूरती में बालों को एक खास अहमियत हासिल है। आज मैं ये अमल जो मैं कई लोगों को बता चुका हूँ, इस चैनल पे बताने का मकसद यही है कि एक बहन ने जब मुझे अपनी आप बीती बयान की तो मेरे जहन में आया कि मैं रमज़ान खास वजीफा उन बहनों को खास तौर पे बताऊं जो बालों की वजह से परेशान होती हैं। सिकड़ी आ जाना, टूटना, छोटे हो जाना, बाल कंघा करने से कई कई गुच्छे बन के गिरना, बाजों का जख्म हो जाना खुश्की से, लीकों का पैदा हो जाना। ये ऐसा नायाब मैं वजीफा अमल बताऊंगा कि बहन कहती है कि मैंने आपसे उस वक्त राब्ता किया था। लोग मुख्तलिफ मसाइल के लिए आपसे राब्ता करते हैं, लेकिन मैंने अपने बालों के टूटने की वजह से, पहले मेरे बाल बहुत लंबे थे लेकिन एकदम से उनमें खुश्की पैदा हुई, सिकड़ी पैदा हुई और मेरे बाल टूटना शुरू हो गए। मैंने बहुत से तेल और दीगर शैम्पू और टोटके इस्तेमाल किए लेकिन मेरे बालों पे बिल्कुल असर ना हुआ। बल्कि जैसे जैसे मैं तेल इस्तेमाल करती तो मेरे बालों में खुश्की और सिकड़ी मजीद बढ़ती जाती। मैं बेहद हैरान थी। हालांकि बालों में तेल इस्तेमाल करने से उनमें खुश्की खत्म होना एक आम सी बात थी, लेकिन मेरे बालों में खुश्की खत्म ना होती थी। मैंने इसके अलावा अपने इस मसले के लिए कुछ स्किन स्पेशलिस्ट से भी मैंने राब्ता किया, उनसे अद्वियात ली, लेकिन फायदा ना हुआ। पीर कुरैशी साहब, पहले मेरा चेहरा मेरे बालों की वजह से बड़ा पुररौनक लगता था, लेकिन जैसे जैसे मेरे बाल टूटते गए, छोटे होते गए, तो मेरी शख्सियत में बेहद फर्क आता गया। मैं इस फर्क की वजह से इस हद तक परेशान हुई कि जब भी मैं अपने बालों के बारे में सोचती तो मुझे रोना आ जाता। इसी दौरान मैंने अपना तमाम तर मसला आपको लिख के मैसेज के जरिए भेजा, क्योंकि मैं दीगर तमाम चीजें इस्तेमाल कर चुकी थी। तब मैं रूहानी इलाज चाहती थी, जबकि तेल वगैरह से जहाँ खुश्की खत्म होनी चाहिए थी खत्म ना हो पाई थी। अद्वियात से जो मेरे सर में जख्म आ रहे थे वो ठीक होने चाहिए थे, लेकिन जब खुश्की खत्म नहीं हो रही थी तो जख्म वगैरह भी ठीक ना हो पा रहे थे। तो मैंने रूहानी इलाज को सबसे बेहतर समझा और आपने एक मुझे अमल बताया जो रात सोने से पहले आपने मुझे कहा कि 3 दफा पढ़ के बालों पे हाथ फेर के सो जाना है। दूसरा तरीका आपने मुझे ये बताया कि 33 दफा इसी वजीफे को पढ़ के तो अपने बालों पे उस तेल का मसाज करना है जिस पे 33 दफा पढ़ के फूंक मारी गई हो। कोई भी तेल लेके उस पे 33 दफा पढ़ के दम करना है और बालों में लगा लेना है। हर दफा लगाने से पहले 33 दफा दुआ को पढ़ना है और उस पे फूंक मार के अपने बालों पे लगा लेना है, मसाज कर लेना है। दोबारा खुश्की नहीं होगी। जिस तेल का असर नहीं था उसका असर भी मैंने अपनी आंखों से देखा। सिर्फ 3 रात अमल करने से मैंने अपने बालों में वो फर्क देखा कि आप सोच नहीं सकते। मैंने यही अमल
اپنے بڑے بھائی کو بتایا جن کے عمر سے پہلے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جب یہ عمل انہوں نے شروع کیا تو یقین کریں ہم لوگ اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ سفید بالوں کی جگہ سیاہ بال اگنا شروع ہو گئے۔ دعا جو ہے یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، جس کا ذکر بہن نے مکمل واقعے میں کیا، اپنی آپ بیتی میں اس نے بتایا۔ اس دعا کو صرف 3 دفعہ رات پڑھ کے اپنے بالوں پہ اگر ہاتھ پھیر لیا جائے تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے بالوں میں خشکی، سکڑی، دیگر مسائل جو بھی ہوں، بال ایک تو گنے ہو جائیں گے، ٹوٹنا بند ہو جائیں گے، کوئی بھی بالوں کا مسائل ہوں وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کو روزانہ انسان اپنا معمول بنا لے، جو بہنیں خاص طور پہ یا بھائی جن کا گند پن آ جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بال رک جائیں، تو روحانی یہ مسئلہ جس کا بھی ہے وہ علاج اس کا روحانی کیا جا سکتا ہے، خود کر سکتے ہیں۔ نہیں تو تیل کی بوتل کوئی بھی لے، اس پہ 33 دفعہ پڑھ کے پہلی دفعہ پھونک مارے، اور ہر دفعہ ہاتھ پہ جب تیل لگانے کے لیے، مساج کرنے کے لیے ڈالیں تو آپ نے اس پہ 33 دفعہ پڑھ کے یہی دعا دم کر لینا، پھر لگاتے جائیں۔ جہاں آپ اتنے پیسے برباد کرتے ہیں مختلف چیزوں پہ کہ بال ٹھیک ہو جائیں، لمبے ہو جائیں، گھنے ہو جائیں، سکڑی خشکی ختم ہو جائے، وہاں پہ یہ روحانی علاج کر کے ایک دفعہ ضرور آزمانا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کر پائیں گے کہ اس قدر جلد اثر کوئی عمل ہو سکتا ہے۔ باقی بڑا خاص عمل ہے، اس کو ایک دفعہ آزمائے اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے۔ اللہ انشاءاللہ فضل کرے گا، اور چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیں، اور آپ لوگوں سے گزارش کرنی ہے وظیفہ بک چینل پہ ضرور جانا ہے آپ نے آج۔ وہاں پہ میں نے لوگوں کو، دنیا کو مہربان بننے کے لیے کہ ہر کوئی آپ سے محبت کرے، ہر کوئی آپ کو چاہے، بڑے خاص اعمال آج بتاؤں گا۔ خاص کتاب ہے، شبستان رضا سے میں عملیات بتاؤں گا، اور یہ ایسی کتاب ہے آپ عملیات دیکھیں گے، اگر کوئی عمل آپ کو لگے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، ان میں سے کوئی عمل وظیفہ کر لیجئے گا، دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ تو وظیفہ بک چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ میرات کی خاص دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے کمنٹس میں نام، اپنی والدہ کا نام چھوڑ دیا کریں، اتنا کافی ہوتا ہے، باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ایجاد پوری فرمائے۔ رمضان المبارک کا بڑوں برکتوں کا مہینہ، یا اللہ پاک اس ماہ مبارک کے صدقے سب کے گناہوں کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔